أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الحج جو ہم سبقاً سیکھ رہے ہیں، ایک رکوع ہم نے سورۃ الحج کا مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب ہم سورۃ الحج رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الحج رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ من غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام مال غنہ ہے۔ من يعبد الله على حرف على حرف وقف کی حالت میں على حرف پڑھا جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ
फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना खैरु खैरुन इत्मअन्ना बिही। वक्त की हालत में बिह पढ़ेंगे। खैरु नित्मअन्ना, यहाँ पर दरमियान में नूने कुतनी है। ये छोटा सा नून आपको नजर आ रहा है, इसको नूने कुतनी कहते हैं। ये दरमियान में रब्त कायम करने के लिए लिखा जाता है। खैरु नित्मअन्ना बिही व इन असाबतहु व इन असाबतहु फितनतुनिल क़लबा फितनतुनिल क़लबा, गुन्ना करेंगे यहाँ पर। फितनतुनिल क़लबा अला वजहिही अला वजहिही, वक्त की हालत में वाजही पढ़ा जाएगा। खासिरत दुनिया खासिरत दुनिया वल आखिरत वल आखिरत, वक्त की हालत में वल आखिरह पढ़ेंगे। ज़ालिका ज़ालिका हुवल खुसरानुल हुवल खुसरानुल मुबीन खुसरानुल मुबीन। ذلك هو الخسران المبين। يدعو يدعو من دون الله من دون الله ما لا يضره ما لا يضر يضره وما لا ينفعه وما لا ينفعه، वक्फ की हालत में यंफअु पढ़ा जाएगा। ज़ालिका ज़ालिका हुवद्दलालुल बईद ज़ालिका हुवद्दलालुल, वाव दॉ जबर वद दॉ जबर दॉ, हुवद्दलालुल
الضلال البعيد. يدعو يدعو لمن ضره لمن ضره أقرب أقرب من نفعه من नफ़इही। वक्फ की हालत में मिन नफ़इह पढ़ा जाएगा। लबिसल मौला लबिसल लबिसल मौला वलबिसल वलबिसल अशीर। इन्नल्लाह 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 युदखिलुल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु मिन तहतिहल अन्हारु। वक्फ की हालत में मिन तहतिहल अन्हार पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह यफ़अलु इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद मा युरीद। मा कान मा कान यज़ुन्नु यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया फिद्दुनिया वल आखिरति फलयमदुद बिसबाबिन फलयमदुद बिसबाबिन इलस्समाई
इलस्समाई सुम्मल यक़्ता सुम्मल यक़्ता फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़ वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिम बय्यिनातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद सामीन मोहतरम, सूरतुल हज रुकू नंबर 2 बड़ा रुकू है। 2 हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमने अल्लाह के फजल व करम से यहाँ तक पढ़ा है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम रुकू नंबर 2 का बकिया हिस्सा शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإن
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون